Дикен о Рамазани тано паше. Ама дозволинен нешто те пучавтумен, ама два пучиба начи бја него калбеа. Кого Рамазања джија кана амен постојан. Кого Рамазања джија кана ката намаро живото на кле. Амен на накрам ленда. Кого Рамазања ката намаро живото на кле, амен на накрам ленда. Постијам, ифтари черджам, теравие кълдинјам, ама опучиба кај е промена. Кај е промена. Кај о калби кој тано попаше ко Аллахи и него ни обешкова на кля. О Рамазанин правален наавела о календарите перелпе. Свако дивекова на келате бележинипе. Него Рамазан ја вела амаро калби те возделтало сојба. Аллах азza wa jalla ки суратул Хадид ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. Zar nalo vreme o kalbija kataro kula suveruinena kada Allahi pomini pe o kalbija lengere te kovlon te smirinen pe. Pa na aloni o vreme pravale. Na aloni o vreme o kalbija mare tiranen pe ko Allahi azza wa jalla. O Ramazan ya avela hem naneta diceri ka avel a hem kanakel ama opući bai sara meno le ka dođakera ili saro le dođakerđam hem saro le ispratijam. Svako Ramazani posiga vela. A vela hem džala primetjenen korkoljodova ama opući be i tano sara meno le dođačera hem saro le ka ispratina. Neko katara kao Ramazani ka iklo oprostimo kataro haranija, a fiker do. A neko pa umorno volime, ama čučoka u volu. Mo Pejgamber alaihi salam, a vela tu meni o Ramazani, mase kotaru bereketi, o Allahi kileste mukela rahmeti, ko selo od junahi, hem kerela ka buni o dobi. Ama janela li su najpare o rahmeti te avel, a o kalbi šuko te ovel, te ačov. O udaraj jene tesere te pravđon, amen ko tante nam te ačova, ta o tante nam rdina. O šeitanja te pandempe, amen i dale te ova o robija kataramare šehavatija, kataramare strastija. Odolesu Ramazani na džičeripe teloja, trupeja, nego li kalbeja. O Ramazani a džičeripe kalbeja, na teloja. Amen o Ramazani a džičerale teloja. Amen, pano Ramazani na počminja Allah fičerata rosifirje miftari. Pano Ramazani na alo spisaku i sjamen kaste ko beši bakađa, te hajem te pija. Pano Ramazani džačera hemne se spremni namen, te moja trupeja, a na kalbeja. Pa ako to Ramazani kuveja, kalbeja koja je tamo perdo junahi, junahi kuwa na mangea te achave, namazea kuwa ituke paripe, dovaya kote na rovea. Ma čudim tu tako taru Ramazani isto iklovea. Pa nam je čudno da kozom Ramazanja na khađam, kozom Ramazanja alem na kle, ama men e Ramazanista na klam. Na ne promena.
Со се о Рамазани, оле, нажалост, душа, калбеа на джичера, него тело е. Леса мен спремина. Ма кај тано мусибети? Ма кај тано проблеми? Ма кај тано резултати со се авдие на не промена киаменди? Ја Рамазања им Рамазања на кле, а шај да панда побутка на кен. Ама со и фајде ке до инсани исто и тамо. Промена ки лесте на не. Попаше ко Аллах и на улов, него и дале исто темпо ко живото ачило. Од цили Рамазанен сортано, те авел те промени охали свакој кесо. Ли се бути битно мануш, баш о Рамазани, калбеа те спремени толете до джакери. Те мангля о Рамазани те ачави траго, ки лесте молете менини. Аллах минат краун тамшкар мануша, кола ихласи ко калби каовел, емо Рамазани калбеа бушака джикерен ана тело. Права муслиман, ако авде мукеато шеро англалко Аллахи, hem ka priznaine kaj na netu takati slabo insani, hem iskreno kao čere Rabbi, čači pase me bizo tute, na nema životi. Tega do Ramazani ka ave utuče, sar spas, sar kurtaliba, a nas sar navika. Vai tamo bud bitno. Jer manuša, dikidojo hali nengoro avde, Капенекај, он шај бизо Аллахи цело беш, само на комасек Рамадани. Комасек Рамадани, амен, кади ке са бизо Аллахи никој нашки. Донесо Рамазан јавела стар навика. Рамазан. Навика. А кеда о инсани каму келко шеро, ка теларем лако Аллах, ка приздаени пири слабост, Етано слабо инсани, хем кавачери Рабби, па мена шти бизу туте, нијек диве, свако диве ту мај валянеа, а на само ко Рамазан, тега не Рамазани која маро живото кадо сар спас, курталиба, а на сар навика. Емо кога со често джарате шуна, шаја квајтано тиро, палко Рамазан. А омена гараваа тоа калена. Шајтана, не морате значи. Джика се ја, ама джика сена, ама сигурно е. Кај ква Рамазани која авела и тамо најпаше која и свиту. Шајту ке пауно, а шајна. Ама која со и сигурно. Кај тамо најпашутно. А одвај тамо ко праго. Одоле се маđičer o Рамазаните пере пишмани. Маđičer те поправи нетут о Рамазани ке ткавел. Маđičer бути тани одоласо амен да равдие джачерено о Рамазани па те роден опрос те перем пишмани те мукен почекаат по широки сежда Аллах си бадетите черен на. Маđičer о Рамазани те авел па тега ни пишмани те перем. Маđičer о Рамазани те авел па тега ни демек те почмине то хали те поправине. Маđičer о Рамазани па тега ни ко Аллахи азza wa jelle тиране. Него Иран тут авдиве. О Рамазани те ресел тут ко друго према во Аллахи. А на Рамазани те ресел тут а тут дурка во Аллахи. Это буд битно. Авдие пере пишман. Авдие поправињати рохали, авдие овеа пошукај муслимани, авдие почмињати кълдине намази, хем ке тавело Рамазани ресела тут кондрумо сарджаја према во Аллах. А лошно и тамо хали о Рамазани Аллах, а тут дурта во Аллах. Па тега ни паро, о мануш те перел пишман, те кълдин, те постини, Ма пајта нојта русегбетка со садио мануша. Дој корке трина до Рамазани тавел. Ко беши вале, сока кереби ка постина која беши. Валла е да джарам кадика. Со Рамазани тано навика.
Hemo Ramazani giaceri pe teloia duș ana calbea. Ma qual è il problema? Molti squadrino Ramazani calbea o pano qua Ramazani. Con Bairami o primo di ovce già niente a qua Ramazani te cava che posti vinciavo. Lesa qua haitano e sa cosa uitano. Ciorolo na ne okva su na ne mali. Gava kergajek alim. Ciorolo na ne okva su na ne mali. Nego itano ciorolo okva ca se aveo Ramazani hemjala alese o gunahi achona. Ovi ciorolo. Ovi ciorolo. Alo Ramazani. Gelo Ramazani alese o gunahi achile sai. Na cerđa ništa, ni postija, ni klanija, oglunahija kod tam bešen. Najbali nesreća, musibeti, na ne te na kelo Ramazani, nego te na kelo Ramazani, a meno doa te na primetina. Ovo je problem. Allah ovdje da svi meni ne. Na ili, Allah je si da te gelu. Saralo, a ga gelu. A teka ni glavi najbali nesreća. A ne moja nesreća u Ramazani su na kjelu. Nego, ke dova vela hemđala, a men tu dova na primetinama. Pa ko kraja dova kad će Allah Esa zaođele, Rabbi Allah, vazde katarostoj bi amare kalbija, amlederli, te pravdjona Mareja čako kaburi, ja Rabbi. Rabbi deo Ramazani te avel čiko amare kalbija, a na samo čiko amare, vođeja, Rabbi Allah. Rabbi mađera mentaro kula ka se alo Ramazani hem na kra, alim goro hali panda na popravinjam. O cilje Ramazane soro i tamo kavam. Te avel, te popravinja maro hali, hem te džan. Te vazdela maro imani. Te ačari men kodua drumo kosavo i jagne celo masa. Duj to ti veku Bajram. Niko više po sabahnu štelu. Muslimani, celo masa postija, klanija. Po Bajrami mašala, 2 sati angalalu, alu te stari tamo. Tamo, alhamdulillah. Evo duj to ti više gotovo. Na ne namazi, na ne šukari pa, odmah lošna ula, odmah gibeti počmim jam, dava vere, prevare, mučke, klajmo se beti. Pa u Ramazan je Allah im djelo, a mi ga primetijamo. I so lena, džičer džamile, anglalte, ave u kalbeja. Pa nam ukrenu samo trago ki amende, hem maro hali na promija. A u cili leso i tamakava. Te meninjame, te ačavi trago ki amende, te čeramen pošuka, te ovane goli susija. Ne se prava muslima. O Ramazan iko pragu. Nije ti čerpan da avdije oljete postine. Pa na avdije to šeroangal ko Allah i tela hem per pišmani vašo tire harami. Dovaće, en Allahe molim te zurar keri tutko dini islami. Zapamti, na netu uspeh, na netu kaj vizo dini. A odinite ovelku da značinite pirave muslimansko anal, to zotra magova čeđam. To velku dini morate, a neki prastan namazi, posti, i badeti, pokorno to je ko Allah. Stalno, svakodnevno, panč putija, zamislim, panč putija su tamo, na jednu kukurku, na jek masiko beš, stalno, svakodnevno, panč puti, kole sorovakti. Situme maktija, ket ke iklon, Šilo 2, aer kode, zar plan peresi, na ženava. Skenerine. I klotuning je direktno mare aplikacija, kad i keda klanjena to namazija. En pa da ovdje počne. Mađi će ta o Ramazanu, pa tek onda te trudi netu, te muči netu demek, kaj tu ka popravi netu. A ka način, o Ramazani te avelo interesuto, a tu kod duma na Esu. Wallahi, na ne ništa počuta tamo da on. Kura Allah za uđenu na to proste, amin, maru te